नमस्कार भाई और भौणी मैंने मु स्वागत करुच्ची मोर नुआ चैनल आ नुआ फास्ट ब्लॉग को आज मो जन्मदिन तरफ मु बाहरी पड़ी बालेश्वर थिबा स्वासारी पहाड़ माने जोटा स्वासारी वाटरफॉल चलते देखा आगो कौन हो न हो अरे देख देख फास्ट रे मत मिलगला कंटेंट देखते मुआ मो सांग सब बाहरी पड़ू ये मौसा मत जनकर बोधे मैंने सैकेल स्लीप हो जाइए पड़ी जाइए दुई जन छाड़ू फास्ट माने आरंभ माने सब देखा पड़ू देखा चलो आगू कौन हो न हो देखा आगर मो सांग आस जन चलो देखा जो आम रही कि कौन करवा से आम यू आरंभ है ये रास्ता माने देखिबार तु एटा हमर जोटा कि बासुदेवपुर आम ढामरा रोड भद्रक बासुदेवपुर ढामरा रोड एटा 1.5 मास पाखापाखि गलानी रोडटा ये पूरा खराब हो गई समस्या आसुँच नेता मंत्री बुले दे पलाउंट आमर पब्लिक कौन बसला कौन करला किए एक्सीडेंट है से कहीं बुझा जी ये रोडटा ये देखिए पूरा मिनिमम 2 किलोमीटर ये पूरा खराब अच्छे माने 1.5 मास उपरे हेलानी बना हबो बना ही पारुनी छाड़ से नेता मंत्री कौन अच्छे किसी काम बंद ना खाली रास्ता भांगी बसी जावा था आम भी कहले आम कथा आम वीडियो देखला पर भी स्क्रॉल करदे पलैबे आम भी चलो इग्नोर करके सुझा देखिए तो रास्ता पूरा खराब अच्छे बनई पार ना 1.5 मास उपर है आमर तो मैंने बासुदेवपुर टू ढामरा रोड माने मार्केट पहुँचलु आ 1 किलोमीटर हो गला बासुदेवपुर मार्केट आगू जा देखा रिएक्शन कॉलेज टाइम स्कूल कॉलेज टाइम 9टा बाजिगला देखी जा पड़ी देखा आगू चलो कोई गाड़ी खाइबा पेट्रोल पंप जो चलतु आगे देखा तो फाइनाली एबे आम पेट्रोल पंप आसी पहुँची गले एबे आम धड़ा घोड़ा को खाइबा को दबा तापर से दौड़ पुणी टिके अपेक्षा करवा अपेक्षा से गला पर आम दबा एबे कंप्लीट गला तेल पकेबा एबे जीवा स्टार्ट मारिबा हम साथी मैंने आगू पलैले एबे जीवा आगू जाना मैंने पाखर अच्छा साइड्रे से आसत जीवा मिसिकी देखिए एटा हमारे बासुदेवपुर जामझड़ी रास्ता देखिए पूरा खराब आगे गले बड़ बड़ मैंने खाल मिल गवर्नमेंट किसी देखिए अणदेखा कर दौरान ये देखिपे मैंने रास्ता पूरा खराब और माने गाड़ी ट्रक आयरन ट्रक जाए रास्तार माँ भूणी एक कर दे पूरा रास्ता सारा माने पूरा गाढ़ ढोल आम आ कहले कौन हम गवर्नमेंट सोच मैंने चेतना तांकर होनी कि गवर्नमेंट किसी करूना छाड़ गवर्नमेंट जो पड़ोची आम भी पलैबा जामझड़ी पहुँची गलु टे पछ पछु तो से जामझड़ी पहुँची गलु देखा आगो कौन हो रास्ता सारा तो देखिले कौ भाया सब रास्ता है
ଆମ ସାଥୀ ବି ଆଗକୁ ପଳେଇଗଲେଣି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ପଶି ଯାଇଛୁ। ଏଟା ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ରାସ୍ତାଟା, ହେଲେ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାଟା କେଉଁଠି କ'ଣ ମାନେ ଭଲ ଅଛି କି କ'ଣ। ଆମେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଛୁ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡ଼ରେ ଯାଇଥିଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଁ ରୋଡ଼ରେ ମୋତେ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖାଇଲା, ସେଠି ମୁଁ ପଚାରିଲି। ଦେଖିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି, ପଚାରିବା ଏଇଟା କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଏ ରାସ୍ତାଟା। ପଚାରିବା, ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସୁଆସାରି ପାହାଡ଼ ଯିବା ରାସ୍ତା ନା? ସୁଆସାରି ପାହାଡ଼ ଯିବା ରାସ୍ତା ନା ଏପଟେ? ସୁଆସାରି ଖଇରା ରାସ୍ତା ଏପଟେ ଅଛି ନା? ଖଇରା ଯିବା ରାସ୍ତା ଅଛି ଏପଟେ? କୋଉ ପଟେ? ଆମର ସହର ମାର୍କେଟ ପଶି ଦେଖି ସେପଟେ ପଳେଇବା ନା କ'ଣ? बोला गाड़ी बोला। एपटे रास्ता तो घर जड़ा ना लोकेशन मार्च तथा मुझे आगे पड़े आगे झरना ଯିବା ନା ଆगे ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯିବା? ପାହାଡ଼ ଯିବା। फाइनाली ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗୁଆମାଳ। ଦେଖିବାର ସରି ଗୁଆପାଳ, ଗ୍ରାମ ନାଁ ହେଲା ଗୁଆପାଳ। ଆମର ସେ ସୁଆସାରି ପାହାଡ଼ ପାଖାପାଖି ଗୁଆପାଳ ଗ୍ରାମ, ମାନେ ଏଇଟା ଆଦିବାସୀ ଏରିଆ। ଦେଖିବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିବା, କାହିଁକିନା ଗ୍ରାମଟା ଗାଁଟା ଏଟା କେଉଁଠୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବାହାରି ଆସିବେ, ଦେଖିକି ଯିବା। ଏଠୁ ଆଉ ବୋଧେ 2-4 କିଲୋମିଟର ଭଳି, 2-3 କିଲୋମିଟର ଭଳି ହେବ ଆମର ସୁଆସାରି ବାଟ ପାଖକୁ। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଘାଟି ବି ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ମାନେ ଗୋଟେ ଉଞ୍ଚାଣିଆ ପାହାଡ଼କୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘାଟି ବି ଅଛି, ଘାଟି ବି ଦେଖିବା। ଆଗକୁ ଯିବା। ଫଟୋ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘାଟି ଉପରକୁ ଯିବା, ମାନେ ଯେଉଁଟା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇଛି ରାସ୍ତାଟା। ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଘାଟି ଉପରକୁ ଯିବା। ଆମ ସାଥୀମାନେ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତାଟା କେତେ ଉଞ୍ଚା, ମାନେ ଗାଡ଼ି ଆମର ଟାଣୁନି। 2 ନମ୍ବର ଆମ ସାଥେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ, ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି ଗାଡ଼ିଟା। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର Agak naik aja naga. Break mar, tarik sendiri ganti baru. Tarik sendiri ganti baru. Ini tarik sendiri ganti baru. Break baru. Oke, tegar baru sendiri baru. Super. हैंडल न करेगा 2 मिनट गाड़ी चली ଯିବ ଭଲ ଦେଲେ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖରେ। ଆମେ ଉପରେ ବୁଲି ଦେଇ ଆସିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାନେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମାନେ କ୍ଲିପ୍ଟା ନେଇପାରିଲେନି ସେ ଜାଗାରେ। ଟିକେ ମାନେ ଡେଞ୍ଜର ଜାଗା ଥିଲା, କେଉଁଠି ଖସି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ନେଲିନି ଉପରେ। ଏବେ ସେ ଆମେ ତଳେ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଆମେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଲାଇନ୍ କରିଦେଇଛୁ। ଏବେ ଏଇଠି ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରିକିରି ଗାଧୋଇ ଯିବା। ଆମର ଏବେ ସେଠି ଗାଧୋଇବା ସବୁ ସରିଗଲା। ଆମର ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆମେ ସବୁ ଷୋଳପୁଣି ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ମାନେ ଆମର ଶୁଆସାରି ପାହାଡ଼ଠୁ 19 କିଲୋମିଟର ଭଳି ଦୂରରେ ହେବ। ମାନେ ଷୋଳଭଉଣୀ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜାଗା ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଟା ଖରାପ, ଦେଖିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାହେଲେ ବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଷୋଳଭଉଣୀ। ଆମର ଷୋଳଭଉଣୀ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ଏଟା ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଷୋଳଭଉଣୀ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ